Yung makaigsunan, ang pagbarog lisod buhaton. Nga naman, ang mga tao masuko nimo, isalikway ka sa mga tao. Pero kabalo ba mo sa panahon nila Sadrak, Misak, Abednego? Kailan mo ni Sadrak, Misak, Abednego? Daniel chapter 3, mabasa niyo makaigsunan, nga si Sadrak, Misak, Abednego makaigsunan, nibarog sila sa bugtong ug buhi nga Dios. Sa panahon nga wala sila ni simba sa statwa nga gihimo ni King Nebuchadnezzar, maotong panahon nga gitambog sila sa hudno sa kalayo. Ha? Di lang basta hudno sa kalayo, kay gipainit to sa 7 kapilo. Ha? 7 times nga gipainit ang hudno mga kaigsunan. Do you think mga kaigsunan sa ilang pagbarog atong panahona, sila ray Hudyo atong panahona? Ha? Sila ra ba'y Hudyo ato? Dili. Dagan og Hudyo atong panahona, pero sila ray ni barog para sa bugtong ubuhi nga Dios. Wala sila miluhod sa Diyos-Diyosan. Wala sila miluhod sa ribulto nga gihimo sa hari mga kaigsunan. Unsay sulti ni Sadrak, Misak, Abednego? Luwason man may udili sa Ginoo, dili og dili mi muluhod sa larawan nga imong gihimo, sa statwa na imong gihimo mahal na hari. So sa panahon ni barog sila, ni barog pod ang bugtong ubuhi nga Dios sa ilaha. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Mao nang inyong pagbarog, Sister Marites, Nanay Erlita, sa Galiano family, ang inyong pagbarog, gitan-aw na as bugtong ubuhi nga Dios. Sa panahon nga ni barog mo, daghan ang pagsulay nga niabot sa inyo, ha? Ha? Daghan ang mga pagsulay nga niabot sa inyo, ha? Ang mga tao masuko sa inyo, ha? Isalikway mo sa mga tao. Ha? Bisan pa makaigsunan nga isalikway mo sa mga tao apan ang bugtong ubuhi nga Dios nag-uban sa inyo, ha? Malakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. So ang mensahe sa atong mahal ug pinalanggang Division 3 Pastor Marcos Toriba mahitungod sa magpabilin. Diba? Pabilin mo na ako, pabilin ko ninyo. Mo na isultis bugtong ubuhi nga Dios. So karon makaigsunan, connection running mensahe nako sa mensahe sa atong mahal pinalanggang pastor. Isulat ninyo akong mensahe. Ang topiko na itong pag-isgutan karon mahitungod sa unsaon pag-atubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ha? Kabalo mo mga kaigsunan, every time nga magmensahe ko, ginaampo na ako sa bugtong ubuhi nga Dios ang mga mensahe nga ako ang buyan sa atubangan. Timanin ninyo nga kaning pulong dili ni ako Gigamit ra ko nga instrumento sa bugtong ubuhi nga Dios para mapaabot sa inyo ang mensahe. Ha? Sa panahon mga kaigsunan, kung pagsulay la hisgutan, Sister Marites, Sister Tintin, kung pagsulay la hisgutan sa panahon nga natunga ang gingharian, grabe ang mga pandaot nga nadungog nako. Sa tuo, sa wala, nga abi nako niabot nako sa time, kato nag-chat ko kay Sister Tintin, niabot nako sa time nga depressed nako. Kung wala ko giubanan sa bugtong ubuhi nga Dios, basin wala nako nakita ninyo karon, basin nagpakamatay nako. Kay grabe ang mga pagsulay nga nihuros-huros ako. Ha? Grabe ang pagsulay nga nakaanak ko, unsa akong gibuhat nga sala nga nganion ko. Tinuod na, niabot ko sa point kay nana makaigsunan. Unsa akong sala nga nabuhat nganong ginani ko nila. Sala na ba day karon ang mubarog? Maura to akong mindset. Wala ko'y lain gibuhat kundi ang muluhod sa bugtong ubuhi nga Dios. Wala ko'y lain gibuhat kundi mangayog tabang sa bugtong ubuhi nga Dios. Wala ko'y lain gibuhat. Dili maayong mubalos ka o pandaot sa mga taong nandaot nimo. Ingon ni Apostol Pablo makaigsunan, dalaha ang dautan sa maayo. Ha? Kay kung mang dinautay ta makaigsunan, mudaot sila, mudaot puta, kabaluma mo kinsay nalipay. Walay lain kundi ang yawa. Ana saw, nidaog na gyud ko sa akong plano nga gubuton ang gingharian. Apan, ang bunga sa balaang espiritu, Galatia 5:22-23. Mauning pagpaubos, pagpailob, kalinaw, kalipay, pagpugong sa kaugalingon. Maunay gitudlo sa bugtong ubuhi nga Dios sa matag usa sa atoa sa panahon nga inani ang gingharian. Halos tanan relihiyon nag-agig mga inani, mga problema na inani. Ha? Daghan man ang pagsulay nga niagi makaigsunan, pero sultihan ta mo. Wala ko sa inyong atubangan karon kaning ubos ninyo nga igsuon kung wala ko giubanan sa bugtong ubuhi nga Dios. Malakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Muna atong hisgutan karon unsaon man pag-atubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. Daghan kay tag mga pagsulay adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw makaigsunan kasi klase ang pagsulay nga atong nagian, nagka-problema ta financial, nagka-problema ta naatay sakit. Daghan kay tag mga pagsulay. Pero unsa man ato ang buhaton kung moabot ni nga mga pagsulay sa atong kinabuhi? Mutalikod batas bugtong ubuhi nga Dios o magpadayon tas pag-alagad niya, duhara ang choice nimo.
kumutalikod kas bugtong mo is mubiya kas ginubiya ang bugtong buhi nga Dios nimo. Apan kung mo gunit ka sa prinsipyo, mubarog kas bugtong buhi nga Dios, ang bugtong buhi nga Dios mubarog sa nimo nga walay pagduha-duha. Di man ina ninyo makaigsunan. Ha? Ang atong power verse dire, mabasa na to Santiago chapter 1 verse 2 to 12. Okay? Nayo sa kabatang lalaki makaigsunan, naminaw siya og kanang programa sa radyo na Erlita. Naminaw siya. Unya, from time to time, sa pagpaminaw niya makaigsunan, ma-interrupt ang iyahang pagpaminaw tungod kay naay announcement ang katong radio program. Ang isulti, this is a test. Kundi gisulayan nila ang ilahang broadcasting system. Kumugana ba? Susulod sa 1 ka minuto, kanami kabantay man, tut, kanya na. Inga na ang tingog, so na anoy ang batang lalaki makaigsunan. So ang kinabuhi makaigsunan, ang kagubot sa kinabuhi, sama sa ingon inana, usahay dili maghatag og warning. Usahay mo abot na lang kalit-kalit. Ha? Today, makaigsunan, hisgutan nato, gusto na akong makita nato makaigsunan, nganong nagbutang og mga pagsulay ang bugtong ubuhi nga Dios sa agianan sa iyang mga bugtong na anak sa atoa makaigsunan. The first thing we need to recognize, dapat ma-recognize nato diri nga ang kaning pagsulay mao ni reality sa kinabuhi. Unsay sulti diha makaigsunan sa Santiago chapter 1 verse 2? Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Santiago 1 bersikulo 2. Mga igsuon ko, isipa nga maoy tumang kalipay sa diha nga iga kasugat ninyo ang nagkalain-lain nga mga panulay. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Balakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Unsay sulti nato mga igsuon ko, isipa nga maoy tumang kalipay sa diha nga iga kasugat ninyo ang nagkalain-lain mga panulay. Makaana ka, gisulayan na gani ko, malipay pa ko. Dili ni reality, makaana ka, di ba? Tama? Makaingon ka, gisulayan ako, unya mo ingon nga, isipa nga kalipay? Ha? Si Santiago makaigsunan, wala niya gibuot punto dire nga, mahappy ka kung naipagsulay nga moabot. Wala, dili ni mao'y punto niya. Ang punto niya makaigsunan, call it joyful. Ha? Tawgon kini nga malipayon. Wala sa nisulti nga, magmalipay ka kung naipagsulay. Tao gani nga malipayon. Nga, worth it siya nga pagsulay nga niabot sa imong kinabuhi. Nga numan makaigsunan. Dili man nato makontrol kung unsay panghitabo sa atong kinabuhi. Tama? Dili man nato makontrol ang mga panghitabo, mga pagsulay makaigsunan. Pero makontrol nato atong unahuna kung unsa nato paghandle ang panghitabo ug pagsulay. Pinaagi na sa tabang subugtong buhi nga Dios. Ha? Sometimes makaigsunan kung naay mga dautan nga mahitabo sa imong kinabuhi mo ana na dayon ka, grabe naman ni oy. Ha? Grabe naman ni kadautan nga adlaw. Ha? Sayop naman siguro ang dagan sa akong kinabuhi. Ingana kasagara atong isulti. Nganong nahitabo man ni nako. Diba? And why would a good and loving God allow pain? Nganong ang kaning maayo ug mahigugmaon nga Dios gitugutan man niya ang kasakit. Usually ingana ang atong concern, ingana atong question man kaigsunan pag moabot ang pagsulay. Ha? Negative atong thinking dayon nga niabot ni nga pagsulay siguro gisulutan ako sa Ginoo. Di na mao. Ayaw hunahuna nga silot na sa Ginoo kung niabot ang pagsulay sa imong kinabuhi. Ha? Wala ni saad ang bugtong ubuhi nga Dios kung musunod ka nako ayahay imong kinabuhi. Ayaw mo kumpiyansa makaigsunan ka ng mga prosperity gospel nga kung musunod mo sa Ginoo mo dato mo, adunahan mo di na tinuod. Di na tinuod. Ha? Ngano man ninaog ba di ang Ginoo diri nga dato siya? Ninaog ang bugtong ubuhi nga Dios sa pinakaubos nga kahimtang. Ha? So kung unsay gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios, bilang kita magtutuo ta sa bugtong mo is mga followers ta, mga bugtong na anak ta, maubo na'y mahitabo sa ito mga kaigsunan. Dapat mga kaigsunan, positive ang atong response sa pagsulay. Ha? Makaingon ta nga, dautan maning nahitabo karon pero malampasan ako ni. Kay naang bugtong mo nga Diyos gauban sa ko, I will learn and be stronger. Ha? Makakaton ko ani nga pagsulay. Ug magmaisugon ko, magmakusganon ko, magmaligunon ko, bisag unsa pa kasakit ni nga pagsulay. Ha? Mao ni reality mga kaigsunan sa kinabuhi. Mao nay giingon diha sa Job chapter 5 verse 7. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Job chapter 5 verse 7. Apan ang tao ngadto sa kasakit na tao, ingon nga ang aligato sa itaas mo paingon. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios.
Ang pasabot diri mga kaigsunan, kaning trouble and suffering mga kaigsunan is part ra ni siya. Natural ra ni siya sa ato ang human life. Ha? Part ra ni nabuhi ka sa kalibutan, parte ra ang pagsulay sa imong kinabuhi mga kaigsunan. The only way to exit trouble is to exit life. Kung gusto ka, wala na kay kalisdanan. Kung gusto ka, wala na kay mga pagsulay, wala na kasakit, pahulay. Muna way. Kung gusto ka, walay pagsulay, kabalo ka, magduda ka. Sa panahon nga dili na mo sulayan sa Ginoo pasabot, wala na gauban sa inyo ang Ginoo. Maunay tinuod mga kaigsunan. Ha? Unsay sulti sa Juan 16:33 mga kaigsunan, sa kalibutan aduna kamoy kagulanan. So kay naa pa man tas kalibutan, tama? Pasabot, aduna tay kagulanan. Walay perpekto diri sa kalibutan. Walay lain perpekto nga ninaog dire ang bugto buhi nga Dios ra. Pero kita makaigsunan mo ni ginasulti kanunay ni Pastor Lahi sa akong madumduman. Bisag ikapila man ka madagma, ikapila man ka masipyat, ikapila man ka makasala makaigsunan, bangon og pagpadayon sa imong pag-alagad sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So karon man kaigsunan kung niagi man kag tough time, kalisod na mga sitwasyon nimo karon, ayaw ka surprise. Nganuman, ingon gani na sa Juan 16:33. In the world you have tribulation. Diris kalibutan aduna kamoy kagulanan. Kung naa kay pagsulay ayaw katingala nga naapakha ang Ginoo nako. Gisulayan mo kog ayo. Ayaw katingala. Or di kay makaigsunan, bag-o lang ka nahuman sa isa ka pagsulay, naanapoy ni sulod bagong pagsulay. Ayaw ka sak. Ayaw katingala kay ang pagsulay murag ulan. Usahay magdungan. Ha? Pariha ani makaigsunan, wa na kakabalo sa unahon nimo. Daghang pagsulay, na ay nagsakit, na ay pinansyal, daghan ay bayranan, daghan kay mga pagsulay. Kabalo mo sultihan ta mo. Ang usa ka anak, mangayo na siya sa iyang mama. Tagaan sa inahan. Kanang budget niya karong adlaw lang. Kay kung imong tagaan imong anak sa sulod sa usa ka semana, mangayo pa ba na adlaw-adlaw imong anak? Dili na. So it means makaigsunan, ang gusto sa bugtuboy nga Dios, kung unsay mo panginahanglanon karon, maura na iyang ihatag para adlaw-adlaw kang mangayo sa iya. Adlaw-adlaw kang moduol sa iya. Lakpakan na to ang bugtong nga Diyos. Ha? Ang pagsulay mga kaigsunan, mura na siya color, bitaw nga daghan kay color na ay yellow, na ay green, na ay blue, na ay violet. So pasabot lang diri mga kaigsunan, ang Greek word sa trial is dokimyon. Nga ang pagkasabot, kasamo, kalisdanan, kalisod. So nagagikan sa lahi-lahi nga color ang pagsulay, na ay pagsulay nagagikan sa color physical, na ay pagsulay nagagikan sa emotional, na ipagsulay nagikan sa financial. Pero usually, ang problema sa mga tao karon financial. Tama? Maunang kasagara, ang uban mga kaigsunan, isurrender ang adlaw ipapahulay para mukuhag ayuda sa barangay. Usually. I'm not saying tanan. Ha? Nga naman, si Satanas mga kaigsunan, ipiton kanyag ayo. Sa panahon nga maipit na ka, kana imuhang walay pagka-choice. Actually, ang tao na ay choice. Na ay choice mga kaigsunan. Pareha na. Wala na gyud ka, wala na kay makaon. Ang way lang mga kaigsunan kay eleksyon man karon, daghag hatagan. Eleksyon karon unya ang tinghatag ra ba kay Sabado. Tama? Ha? Sabado kasagara. So ang buhaton ni Satanas para mapalayo ka sa bugtong buhi nga Dios. Dako kay hinatagan 5,000 daw na dato kuhaunon na sa barangay kay para butar mo ani. Ingana usually unya natandog ng adlay papahulay. Ayaw ninyo isipan na nga panalangin. Nganuman, kaya nang ihatag ni Satanas sa inyo ha. Sa panahon nagitintal niya ang bugtong buhi nga Dios. Sa 40 days and 40 nights nga nagpasting ang bugtong buhi niya, sigawa si Satanas sa katapusang adlaw. Usay sulti niya, kung ikaw anak sa Dios, himuang tinapay ang bato. Ikaduha, kaning mga gingharian nga nakita nimo, ginan niya ang bugtong buhi, gitintal niya. Ako ning ihatag tanan nimo, luhod lang sa ako ah. Kaya nang ihatag ni Satanas sa imuha. Always remember, pag adlong ipapahulay na gani sa bugtong ubuhi nga Dios ang matandog dire, dili na siya panalangin. Sa panahon nga mukuha kag mga ayuda unya sa badong dako, dili na siya panalangin. Kundi mao ni pamaagi ni Satanas nga malayo ka sa bugtong ubuhi nga Dios, nga dili ka musimba sa adlay papahulay. Kay kabalo man kag tawo matintal din sa kwarta. Mao na realities kinabuhi. Ha? So ang mga pagsulay nagagikan ni siya sa lain-laing mga shape. Naay pagsulay nga gamay lang.
Naipagsulay nga dako kayo. So, ang reason sa bugto ubuhi nga Diyos, mga kaigsunan, open siya. Open siya sa ato ang anong gihatagan tanyag pagsulay sa atong dalan. Ang gusto gani sa bugto ubuhi nga Diyos, makabalo ka nga nung gisulayan ka. Muna'y gusto unta sa bugto ubuhi nga Diyos. Ang pangutana nga nung critical man sister, nga mahibalaan nato, ang hinungdan sa pagsulay. Nga naman. Karon mga kaigsunan, kung gaatubang kag pagsulay, ug wala ka kabalungan, no? So, kung dili nini mo makonect, mga kaigsunan, di ka tigbasa, ug bala ang kasulatan. It's either, mga kaigsunan, nga mulayo ka sa bugto ubuhi nga Diyos, o di kaya, di na yung ka musimba. Ha? Kung wala gani ka, mga kaigsunan, kabalungan, nung gisulayan ka sa bugto ubuhi nga Diyos, ma-discourage ka, mabugatan ka sa imong pagsulay karon. Nga imbes gisulti ni Santiago mga kaigsunan nga considering it all joy. Ha? Isipa ni nga kalipay mga kaigsunan, i-consider sa nga kalipay ni sa imong mga kaigsunan, na discourage ka, nabugatan ka sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. Pag once na ba na ipagsulay, kung naay panalangin, abante kanunay sa pag-alagad. Pag naay pagsulay, atras. Pag naay pagsulay, atras, hangtod na backslide. Ha? Nga naman. Usa din nahitabo aning pagsulay mga kaigsunan. Nga common na makani sa tao ang pagsulay. Di ba? Bitaw anak ko mga kaigsunan, kani yung ubos nga igsuon. Kung patong pagsulay nga niabot sa akong kinabuhi, lalimang ka. Kabalo na mo unsay nahitabo ko Wala ko gitawagan, wala ko tanan, wala ko nagtawag sa mga kaigsunan nga ayaw mong tuana kay nanay nana, wala. Akong gibuhat ni luhod lang ko sa bugtong buhing Dios na ngayo kong tabang niya. Dili ako ang magpili sa tao. Matod pa sa Juan 15:16, ang bugtong ubuhi nga Dios ang mukuha mamili og tao. Munang karon ni barug mo diri sa gingharian sa bugtong buhi nga Dios. Ha? So dapat makaigsunan magmalipay ta sa tunga-tunga sa atong mga pagsulay. Kay ma-realize nimo nga God is up to something with you. Naa siya plano sa imong kinabuhi. Kay kanang realization mao ni siya isusi makaigsunan para ma-overcome nato ang mga pagsulay. Kung ang imong realization, gibiyaan naman ko sa Ginoo, di na ko mo simba. Gikarma naman tingali ko, nagabaan naman tayo, gisilutan naman tingali ko. Kung negative ang imuhang una-una, negative ang outcome, anak. Ginona man nimo, di mo ni matuman. Mo ito ka ganegosyo. Gusto ka magnegosyo, pero una-una nimo na bankrupt na ka. Wa pa ka kasugod. So, imo nang buhaton, negative na kadaan og thinking, ang outcome na negative pod. Tama? So dapat pag moabot ang pagsulay, positive atong thinking ani. Kabalo ko nga naay rason ang bugtong buhi nga Dios ani. Kabalo ko nga para ni sa ako Ha? Dapat positive ang atong thinking, mga kaigsunan. Bisan pag injeksyonan ka ni Satanas sa imong nahuna nga gibiyaan na ka sa Ginoo, ayag tuwa na. Dapat kabalo ka. Kaila ka dapat sa kinaiyahan sa bugtong buhi nga Dios. Dapat makaigsun sa panahon nga maluya ka, sa panahon nga daghan nagnasulod sa imong nahuna. Balik ka makaigsunan sa panahon nagpalansang ang bugtong ubuhi nga Dios, gipakamatyan kanya sa Kalbaryo sa krus. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So si makaigsunan, ang problema dili ang pagsulay. Ang problema diri makaigsunan ang realization nimo sa pagsulay. Walay problema ang pagsulay mo, abot man gyud na, part man gyud na sa atong pagkatao makaigsunan. Ha? Pero kaning problema diri nga dili ka makabalungan og gisulayan ka sa bugtong ubuhi nga Dios. Mao ni siya crucial. Mao ni siya hadlok mga kaigsunan. Nganuman, because what you know impacts how you feel. Kung unsay imong nahibalan, mo impact na kung unsay imong bation. Pareha na kay gibating sakit, dili ka pa check up kay mahadlok ka makabalo sa imong sakit. Nganuman, pag makabalo kang sakit nimo, mahimo na kang praning. Dili na ka mukaon, wa nay klaro. Nganuman, sige na makagkuan, ma-check up ka, kabalo na ka sa imong sakit. Magsige na ka hunahuna sa imong sakit na yun. May pag di ko pa-check up. So, nagdepende ang imong bation sa imong nahibalaan. Ha? Pero kung mahibalaan yung makaigsunan, dakong gugmas bugtong buhi nga Dios. Kung mahibalaan nimo nga naay rason ug purpose ang bugtong buhi nga Dios sa imong pagsulay makaigsunan, muri kag different makaigsunan. Kada bitong nakas kangit-ngit nga wala ka kabalo shallow kay nahitabo sa imong palibot na unsa naman ko ngano kay nani man ko. Pero sa time makaigsunan nga ang realization nimo is para sa imong ikaayo, mulahi ang outcome sa imong pagsulay. Basuko si Satanas nimo. Ha? Nganuman, gitagaan kag pagsulay pero nilig-on pa kag samot. Sa panahon nga nilig-on kag samot, mubiya si Satanas nimo kay dili naman niya matarog imong pagtuo. Palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios.
So, unsay reason mga kaigsunan sa pagsulay? Una, to test your testimony. Para sulayan ay imong patutuo. Mo na pinaka-first thing mga kaigsunan nga gustong buhaton sa tuwa sa bugtong ubuhi nga Dios. Mo na gibutangan tanyag mga pagsulay sa atong dalan para sulayan ang atong pagtuo. Ha? So, kung niagi man kakaroon og mga hard times, naglisod man ka, daghan man kay kag problema, ang bugtong ubuhi nga Dios, murag imong pagtuan na makigsunan, gibutang sa usa ka witness stand. Kabantay mo na mo ato kag korte, ang ma-pressure og ayo ka ng mga witness. Grabe ang pangutana, nakita ba gyud nimo? Asa nimo nakita? Murag inana ang nahitabo sa atong pagtuo mga kaigsunan, gibutang ta sa witness stand sa bugtong ubuhi nga Dios. Ngano man, untested faith is no better than untested love. Ang dili masulayan nga pagtuo, dili maayo kaysa dili masulayan nga paghigugma. Pwedeng bisag kinsa pwede mo sultig I love you. Mag-adto restaurant, manghaon, pwede na makaigsunan. Ha? Pero ang test of love makaigsunan, dira na moabot sa daylight sa panahon nga dili na maayo ang tanan. Sa panahon nga problemado na mong mag-asawa, financially, emotionally, physically, diha masulayan ang gugma. Munay giingon diha makaigsunan, ang gugma na sulayan pinaagi sa mga pag-away. Muna diha, kung magpadayon ka, mag-away pero dili magbulag. Diha nasulayan inyong panaghinugugma ay. Kung tinud-anay bagyo din yung panaghinugma ay. Kay dili man na kanunay, I love you mahal. I love you so much mahal. Bahalag saging ta mahal, bahalag saging basta labing. That's not true. Kay kablo mo unsay unang awayan sa mag-asawa? Financial. Di na tinuod ng bahalag saging basta labing. Sulay daw pakanaan mong asawag saging tibok mulan, di ba ka layasan na na? Di na tinuod. Pero tinuod, sultihan ta mo kaigsunan. Ang tinuod nga paghigugma na ay pagpailob, na ay pagpaubos, na ay pagsabot. Muna'y tinuod paghigugma. Hunahunaan yung mga kaigsunan, ang pagpailob sa bugtong ubuhi nga Diyos dito sa Kalbaryo sa Cross, giluwaan, gisagpa, gihubuan, gipalansang, pero giampo pa niya ang mga taong nagbuhat sa iya hawin nato. Unsay sulti niya amahan, pasaylua sila, kay wala sila kabalo sa ilang gibuhat. So kaning gugma nga gipakita sa tuwas bugtong buhi nga Dios, kaning pagpailob, kaning pagsabot nga gihatag sa tuwas bugtong Dios, i-extend nato sa mga tawo makaigsunan. Ikaw may nakailaw bugtong buhi, ikaw mo'y musabot sa ilaha. Ha? Mo nang diha ipakita ang bunga sa bugtong buhi nga Dios. Mo nay giingon diha mga kaigsunan, nga kung gisulayan ka sa bugtong ubuhi nga Dios karon, naay katuyuan ang bugtong Dios, naa siya'y purpose para mulig-on pa ang imong pagtuo. Pinaagi sa paglig-on sa pagtuo nimo, matod pa sa kanta gayon na aron makadani kag hamiling kalag. Nakita sa uban, nakita sa mga tawo nga bisag daghan kay mga tawo muhukom nimo, daghan kag pagsulay pero ni barog gyapon kas bugtong buhi nga Dios, makaana sila kinsa ka ang Dios nga gialagaran ani nga grabe makaayo siya. Ha? Muna'y giingon diya makaigsunan, di makakabalo mo mensahe makaigsunan, pero ipakita ang maayong buhat sa imong isig katao, kay ikaw man ang nakaila og Dios. Ilahamang kang daog-daugon, ilahamang kang dauton, ang sulti sa bugtong buhi higugma agihapon sila. Kay unsa may ganti, unsa may reward sa Ginoo kung ang imong higugmaon katong mga taong nahigugma lang nimo. Katong mga taong dili ka higugma, dili nimo higugmaon, walay ibalos ang bugtong buhi nga Dios sa imuha. Kung ang tabangan nimo katong mga tao lang nga kaila nimo, unsa ibalo sa imo sa bugtong buhi nga Dios? Di ba? Ang bugtong buhi nga Dios na siya reward makaigsunan. Higugma ang mga tao nga tan-aw nimo dili sa kahigugma makaigsunan. Ang pagsulay makaigsunan magdala ka nato sa punto nga mobarog gihapon ta, no matter how hot the fire is. Bisag unsa pa kainit sa pagsulay, kumuagi man ta karon og kasakit, trahedya, sadness and disappointments makaigsunan. Sometimes dali ra natong basulon ang Ginoo. Lord, alagad man ko nimo Lord, nganong ginani man ko nimo? Sometimes gina-question nato ang bugtong buhi nga Dios. Dali ra nato ingon nga wa naman tingali. Murag nasilutan naman tingali ko tungod ani pagsulay nako. Usahay na misinterpret nato ang trial sa atong kinabuhi makaigsunan. Ginabasol nato dayon ang bugtong buhi nga Dios, masusama atong asawa ni Job. Ang asawa ni Job niingon siya makaigsunan, "Why don't you just curse God and die?" Unsa ka kung tungluhon nimo ang Dios ug mamatay ka? Mo na gisulti sa asawa ni Job. Ha? Kaysa pasalamatan siya makaigsunan nga gibitbita sa bugtong buhi nga Dios sa ato mga pagsulay, giblame nato siya, gi-question nato siya.
Ha? Tanawa tong kanta sa tunob sa mga balas. Isa'y pamilyar na. Bakas na mga paa sa buhangin. Sa panahon nga galakaw siya, kauban niyang bugto buhi nga Diyos, paglingi niya sa likod, duha pa katunob sa balas siyang nakita. Sa panahon nga niabot ang mga pagsulay siyang kinabuhi, gurusuro siya sa mga pagsulay. Pagtanaw niya balik sa likod, usa na lang katunob yang nakita as balas. Gibasol niya Ginoo, Ginoo, gibiyaan ko nimo sa panahon nga kinahanglan ti ka. Ha? Gibasol niya ang bugtong buhi nga Diyos. Usay sultis bugtong is, pinalangga kong anak. Sa panahon nga usa na lang katunob imong nakita sa balas. Mauning panahon nga gisapnay na tika sa akong mga gamhanang mga kamot. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Ha? Maunang panahon mga kaigsunan nga abin mo gibiyaan ka sa bugtong buhi nga Diyos. Pero maunang nga panahon nga gisapnay na ka, gikarga ka sa bugtong buhi nga Diyos. Kay kabalusa nga dili ni mo kaya. Kabalusa nga kinahanglan ni mo siya mga kaigsunan. Sometimes makaigsunan, maglihok ang bugto buhi nga Diyos sa point, sa direksyon makaigsunan nga sakit pa sa sinugdanan, sakit pa sa pagkakaroon. Ha? Pero everywhere in the Bible makaigsunan, ang bugtong og buhi nga Diyos kanunay gihilagway siya nga good, loving, righteous, merciful, powerful, omnipresent, omnipotent, omniscient, compassionate and holy. Mao nay describe sa bugtong og buhi nga Diyos. Pero sa panahon nga moabot ang pagsulay, hunghong na day na Satanas diri sa imong nahuna. Kay kaning atong nahuna mo ni battleground sa yawa mga kaigsunan. Muhunghong na day na mo na. Tinuod gyud nga naang Ginoo sa panahon nga nawala imong halos kinabuhi, sa panahon nga kinahanglan kag kwarta, sa panahon na problema mo sa imong asawa, sa panahon nga nag-away mo sa imong pamilya, asa man ang Ginoo karon? Mao na iungong ni Satanas sa imuha. Kay gusto niya masuko kas Ginoo. Gusto niya isalikway mo ang bugtong buhi nga Dios. Gusto niya mulayo kas Ginoo mo nay trabaho sa yawa. Pero kanina mga butang mga kaigsunan, mao ni mga butang nga mapalayo sa tuwas bugtuis nga muana ta murag wala na may pakialam ang ginuos ko Usay sometimes atong inana ang huna-huna nato mga kaigsunan. And I'm reminded of Job mga kaigsunan. Si Job mga kaigsunan, iyang pulo ka anak na matay. Pito ka lalaki ug tulo ka babae gipatay. Nganuman sa panahon ni sa kakanaog pa si Satanas sa langit, yuta sa langit. Gipanghinambog sa bugtong ug buhi nga Dios si Job na ako'y usa ka alagad diha matarong. Ha? O siya sulti ni Satanas, gidayig raman ka na niya, kay daghan sa mga panalangin, kuhaan ko nagpanalangin. O siya sulti sa bugtong mo yung Diyos, buhatay mong gusto buhaton, pero ayaw lang, kuhaayang kinabuhi. Giaprubahan sa bugtong wis, gialaw sa bugtong buhi nga Diyos, gamuagi si Job pagsulay. Ha? Pero unsay gibuhat ni Job, gibasol ba niya ang bugtong buhi nga Diyos? Basaha ang Job chapter 1 verse 20 to 22. Dalay ko na bugtong ug buhi nga Dios sa mao sa Ginoong Kristo. Job, Kapitulo 1, versikulo 20, paingon sa 22. Unya si Job mitindog, o gigisi ang iyang biste, o gialutan ang iyang ulo, o mihapa sa yuta, o misimba, o miingon siya. Ako hubo nga migula sa tiyan sa akong inahan, og hubo usab ako nga mopauli didto. Si Jehova mihatag, og si Jehova mikuha. Bulahan ang ngalan ni Jehova. Niining tanan si Job wala makasala. Wala usab niya butang-butangi si Jehova sa binuang. Dalay ko ng bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong og buhi nga Dios. You see? Ha? Through all this mga kaigsunan, Job did not sin, nor he blamed God. Sa tanan na hitabo siyang kinabuhi, iyang mga kahayupan, nga daghan kitong kahayupan si Job mga kaigsunan, iyang mga anak na matay. Pero sa tuwa mahitabo to, ginabaso na to, bisag isa lang gani. Problema na to, isa ka buhok, gibasol na na itong bugtong buhi nga Diyos. Pero sa gibuhat ni Job, gigisi niya ang biste mga kaigsunan. Gialutan niyang ulo na himong kalbo si Job. Mihapa o misimba. So isulti niya, bulahan ang ngalan ni Jehova. Gidayig pa niya ang bugtong buhi nga Diyos despite sa mga trials nga niabot siyang kinabuhi. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Ha? Pero kung sa atua na mahitabo, sa atua, usa lang kapag sulay mga kaigsunan, halos di natamutingog sa Ginoo. Halos di natamuluhod. Always remember, sa panahon mga kaigsunan nga di nakaganahan mo luhod, maunang panahon nga dublihon, triplihon nimo yung pagluhod sa bugtong buhi nga Dios. Sa panahon nga wala na kay gana mo basa og balaang kasulatan, mauna nga panahon nga mubasa ka o moabri ka sa balaang kasulatan. Kay duol na ka makuha ni Satanas kung dili na mo buhaton. Ha? Sa atuan na mahitabo, question na to ang Ginoo. Tinuod ba gyud nga buutan ang Ginoo? Balaan siya? Ha? Makapangutana dayon ka, pero tubagon di ka makaigsunan. Yes, and again, yes.
Kung unsay kinaiyahan sa bugtong ug buhi nga Dios, dili na mabag-o kay mao na iyang karakter. Sometimes na question ang iyang karakter makaigsunan kay tungod gipasagdaan nato ang pagsulay ug ang mga panghitabo sa atong kinabuhi nga maoy mo ilog sa rightful place sa bugtong ug buhi sa atong kasing-kasing ug gunahuna sa usa man pamaagi. Sa pamaagi makaigsunan nga gipasagdaan nimo nga kontrolon ka sa imong pagsulay, gipasagdaan nimo nga kontrolon ka sa panghitabo sa imong kinabuhi. Nga imbis unta ang bugtong ug buhi nga Dios ang mo kontrol sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, gipasagdaan nato ang magdikta sa atoa ang pagsulay nato. Nganuman, naapektuhan naman ka. Naapektuhan ang pag-alagad nimo sa bugtong ug buhi nga Dios, gipasagdaan nato. Always remember makaigsunan, ang Ginoo ang mo kontrol sa atong kinabuhi, sa atong pagsulay sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Gitagaan kag pagsulay sa bugtong buhi nga Dios kay usara iyang tumong ana gihigugma kas bugtong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Unsay sulti diha sa 1 Pedro chapter 1 verse 6 to 7? Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 6 paingon sa 7. Kini igakalipay ninyog dako bisan tuod nga karon inyong pagaantuson sa makadiyot ang nagkalain-laing mga pagsulay aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawas nga ginasulayan pinaagig kalayo bisan tuod kini madugta ra musangpot ngadto sa pagdalayig og paghimaya og pagpasidungog kaninyo inig padayag na unya kang Hesukristo. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Sige sulti diha mga kaigsunan. Ha? Bisan tuod nga karon inyong pagaantuson sa makadiyot. Nganuman kay dili man ta forever diri sa kalibutan. Mubalik ng bugtong buhi nga Dios kung nabantayan ninyo ang panghitabo sa kalibutan karon. Ang kalibutan karon tanawang Israel nga mao'y piniling nasod sa bugtong buhi nga Dios, wala na, nag-wildfire na sa Israel. Tungod kay gisunog sa mga Palestinian. Ha? Naay Santo Papa namatay. Naay bulkan, sugod nagpamuto ang mga bulkan. Tanawan ninyo ang panghitabo sa atong palibot. Kung kano sa makaigsunan nagkaduol nagbalik ang bugtong buhi nga Dios, mao pa nuning panahon nga mo surrender ka? Mao ba noon nga panahon nga mo give up ka? Ha? Kung unsa nga panahon makaigsunan nga hapit na ang pagbalik sa bugtong buhi nga Dios, gipakita na niya tanang mga senyales. Unsa may punto ni Apostol Pedro dire? Kani atong ma-experience makaigsunan na kaguol o kasubo tungod sa pagsulay. Ingon ni Apostol Pedro makaigsunan, we should still rejoice. Dapat magmalipayon ta, masama sa bulawan makaigsunan nga ginaulay sa kalayo. Sumuagi tag refining makaigsunan, muagi ta ani nga pagsulay para muligo ng atong pagtuo, masusama sa usa ka bulawan. Ha? Kabalo ka. Dali ra kayo i-mold ang usa ka butang kung init. Kabantay mo ng sundang. Kanang sundang makaigsunan pag init, dali ra kayo i-mold kung init. So sa panahon nga sulayan ta makaigsunan mo nang tawag diha ang kalayo mao nang pagsulay kay ginamold ta sa bugtong ubuhi nga Dios sa iyang gusto. Ha? Mao nagkinahanglan ang pagsulay para ma-mold ka. Unsay sulti diha at the end makaigsunan, ang bugtong ubuhi nga Dios ang maglorify sa pagsulay. Ha? Siya ang pasidunggan. Sa panahon matanggal ka sa trabaho, kay naay gipuli nga nindot ang bugtong ubuhi kinsa imong pasalamatan. Ang bugtong ubuhi nga Dios. Usahay makaigsunan ang pagsulay. Usa siya kabati nga butang, pero maayo ang outcome ani. Ha? Ang usa ka maayong magtutudlo makaigsunan, musulay sa iyang estudyante sa mga impormasyon nga natudlo na. Ang gusto po sa usa ka maayong magtutudlo nga mopasar iyang estudyante. Ha? Nganuman sama ni Job makaigsunan. Si Job makaigsunan mo ning estudyante nga nipasar sa mga pagsulay. In the midst of his painful mess makaigsunan, unsay gisulti ni Job? Sa Job 13 verse 15, though he slay me, I will hope in him. Bisag patyon ko niya, ako mulaom gihapon kaniya. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So ang pagtuo ni Job makaigsunan, gisulayan siya sa grabe ka init nga kalayo. Lalimang ka nangamatay iyang mga anak, tapos iyang asawa sige pa sa ignon nga tungluhan na iyang Ginoo, unya iyang mga kahayupan nangawala.
Pero at that time nga ni pasar si Job makaigsunan, kabalo ba mo sa gibuhat sa bugtong uboy nga Dios sa iya, ang tanan mga nawala sa iya gibalik tanan sa bugtong uboy nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong uboy nga Dios. So ikaduha makaigsunan, ang rason sa imong mga pagsulay ikaduha, para mo increase pa ang endurance. Ha? Para mo increase pa imong paglahutay. Nganuman, kanimang kung endurance makaigsunan, ang pasabot ani kung sa Greek word pa, to remain under, magpailalom ka, o di kay magpabilin ka sa pagsulay. Until nga ma-accomplish sa pagsulay, ang iyang dapat buhaton. Kinahanglan nga kita magpasakop ta sa mga dalan sa bugtong ug buhi nga Dios. Masusama sa usa ka pasyente nga gusto magpa-opera. Ha? As you know, makaigsunan, kaning usa ka pasyente nga dunay bikil sa iyang tiyan. Example lang, nanay problema sa iyang kidney. Example, ay problema siyang kidney. So, kailangan operahan. Ilisan o kidney. Na. So, kaning pasyente makaigsunan, pagsulod niya sa operating room, tapos nakita niyang nurse nagdadala og kanang mga injection niya, daghan kay mga gamit, niya naapay dako kayo nga suga diya sa iyang tungod. Tapos, nadungog pa niya ang mga tao nga naghinunghungay, nga walay kasuguraduhan ni nga opera kay, 50-50. Dili sigurado kung mabuhi pa ba ang tao. Imagine makaigso nakita nimo tanan gamiton ng mga aparatos, mga klase-klase sa gunting. Imagine nimo, nakita nimo tanan pero wag hapon ka ni ambak skatre o mudagan palayo sa operating room. Nganuman, kay kabalo ka makaigsunan ang katuyuan ani makaigsunan para sa imuhang maayong panglawas. Mitaw ni take risk ka ba? Ni take risk ka para sa imuhang health. Wala ka ni dagan. Wala kay tungod nakita nimo ni dagan ka palayo sa operating room, wala lang ka nagpa-opera. So, kasi mag-suffer. Ikaw. Sumaubo ni ang pagsulay makaigsunan. Ha? Kung atong daganan ang pagsulay makaigsunan, dili ta mo mature sa atong pagtuo. Dili ta mo ligon sa atong pagtuo. Kadugaya, magsigiragay punta gatas. Mubalik na lang ang Ginoo gagatas ragyhapon ta. Gusto nimo hapyud-hapyudon ta kanunay isbugtong nga Dios. Ha? Gusto nimo nga musunod ka sa Ginoo ayahay ang kinabuhi, dili ka magigpagsulay. Ha? Unsay sultis balang kasulatan? Dili ta dapat mudagan palayo sa mga pagsulay. Instead, mga kaisunan, sabayan nato ang pagsulay. Ha? Ipakita nato kay Satanas, mga kaisunan, nga pinaagi sa gahom sa bugtong uboy nga Diyos, magmadaugon ta. Hunahunaan ninyo, gipildi na sa bugtong uboy nga Diyos si Satanas diadto pa lang sa Kalbaryo sa krus. Ayaw padala ni Satanas, mga kaisunan, nga maluya ka sa imong pagtuo. Ayaw padala, ana. Ha? Ikatulo mga kaigsunan, ang reason sa imong mga pagsulay para ma-achieve ang spiritual maturity. Santiago chapter 1 verse 4. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoo sa Kristo. Santiago kapitulo 1 bersikulo 4. Mao lamang nga kinahanglan ang pagkamainantuson inyong tugutan sa hingpit nga pagbuhat aron kamo mamahingpit og masangkap nga walay makulang. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So kani nga bersikulo makaigsunan gi-encourage ta dire nga i-consider nato ang mga pagsulay ug mga challenges nga opportunity ni siya para mag-mature ta sa atong espiritual. Ha? Opportunity ni pagsulay makaigsunan. Kung kanang kinabuhi nga gipahulam sa imo sa bugtong buhi nga Dios, kung gusto lang nimo ayahay lang kanunay, kung gusto lang nimo nga moayon sa imong hatanan, kung gusto lang nimo pabor sa imong hatanan ang panahon, walay spiritual maturity diha makaigsunan. Imagine, a young person announcing mo na siya, I want to be a soldier, but I don't want to spend all those years in training. Gusto ko magsundalo, pero di ko magig-training. Pwede din na. So, masusama na sa atong espiritual makaigsunan. Gusto ko musunod sa bugtong mo mismo, alagad ko ni mo Ginoo, pero ay lang ng pagsulay. Musunod lang ko nimo, pero ay lang ko sulay. Pwede din na. Mahimo ba di ka sundalo o di ka moagig training? Ha? So, ang training sa sundalo, muna pagsulay. Ang training sa ato spiritually, muna yung pagsulay. Mahimo tang masusama sa bugtong mo, pinagis pagsulay. Kung sa'yo naagian sa bugtong buhi nga Diyos makaigsuunan, nga gibiay-biay sa, masusama po na makaigsuunan, maagian po nato na. Basin, ibaylo ra ninyo ang Ginoo sa 5,000. Ngayon lang kayo, negotiate na ta Ginoo, mahatag mako ikapulo halad ani. I-negotiate pa nimong Ginoo. Dayon kung madisgrasya, ano ipapahulay kay nilakaw, madayon nga, gobi, wala dyan ko panlip dis Ginoo.
Ang bugtong ubuhi nga Dios sa adlaw ipapahulay naa sulod simbahan, wala sa gawas. Mobito na giingon diha mga kaigsunan, muadto kag bar. Unya gidunggab ka diadto mo ana din ka nga wala gyud panlipdis Ginoo, nagdala mo ko power ID. Kana na mga lugar, wala gyud ang bugtong ubuhi nga Dios ana mga lugar. Nabay sa sulod sa bar na ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Nya imong basulon ang Ginoo nganong nga nadunggaban ka diha sulod? Ayaw pagsulod sa mga peligro, kabalo na kang ikadaot nimo, sudlan pagyud nimo. Ha? Kabalo ka nga wala ang bugtong ubuhi nga Dios anang lugar. Ayaw na pagsulod diha. So ang bugtong ubuhi nga Dios gusto niya mag-mature ta sa atong pagtuo. Dili nang mahimot ang mahimong komportable. Nganuman mga kaigsunan sa panahon ni Abraham. Gapuyo si Abraham mga kaigsunan sa land of Ur. Nga dato kay si Abraham, adunahan si Abraham mga kaigsunan. Ha? Pero ang gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios, gibalhin siya sa lugar nga walay nakaila niya, wala siya bitbit. Ha? Kung gusto sa bugtong ubuhi nga Dios, makomportable si Abraham, gipasagdaan na lang ang tato niya dito sa kung asa na tao si Abraham. Pero wala. Sa panahon ni Moses makaigsunan, nga si Moses, gi-adapt siya sa Pharaoh makaigsunan. Gipasagdaan na lang ang sa bugtong ubuhi nga Dios. Dito lang si Moses, wala. Gidala niya si Moses sa usa ka disyerto sunod sa 40 years. Ha? Kay gusto sa bugtong ubuhi nga Dios nga mag-mature ka. Gawas sa imong comfort zone. Sa panahon nga nakita ni Pedro ang bugtong ubuhi nga Dios nga naglakaw sa tubig dito sa dagat. Sa tanan mga disipulo sa bugtong ubuhi nga Dios, si Pedro ray isog. Nganuman, nigawas siya sa iyang comfort zone. Gawas sa imong comfort zone. Munay gusto sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Kay kung gusto sa bugtong ubuhi mahimot ang komportable, dapat si David gilayo na lang niya kay Gulayat. Wala na lang niya gipalaban. Dapat makaigsunan si Sadrak, Misak, Abednego, wala niya gitugutan nga ilabay dito sa hudnos kalayo. Pati si Daniel dapat wala niya gitugutan nga maato sa yungib sa mga leon. Ha? Pati si Hunas makaigsunan, wala unta niya gipasagdaan nga tukbon sa isda kung gusto sa Ginoo mahimo kang komportable. Pero wala makaigsunan, wala na niya buhata. Nganuman. In fact, makaigsunan, gigamit ni sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga pagsulay to bring people closer to Himself. Kaya nagmature ka sa imong pagtuo. Nagmature ka sa imong pagsulay. Ha? Ang estudyante makaigsunan, dili na mo pasar lang diha nga walay pagabuhaton. Maningkamot og tuon ang estudyante, maningkamot para makapasar sa exam. Ha? Di man pwede nang pagdalalag floor wax dire day, ipapasar na tika. Dili man na. Ha? Ang estudyante makikita makaigsunan, mao ni pagsulay sa atong kinabuhi. Nga gusto sa bugtong ubuhi nga Dios, mo pasarta ani nga pagsulay dili ta mahimong komportable. Nga okay na ko ani Ginoo. Basta ako mag-alagad ko nimo, bahalang magsulo na lang ko. Di na pwede. Kaya ang luwason sa bugtong ubuhi nga Dios sa katapusan mga adlaw, usa ka iglesia. Usa ka iglesia, dili pwedeng magbulag-bulag. Usa gyud na ka iglesia makaigsunan. Ha? Kani nga pagsulay makaigsunan, kabalo mo unsay ginaprodus ani, unsay bunga ani. Ang bunga ani walay lain kundi ang paglahutay, kinaiyahan ug paglaom. Kabantay mo anang butterfly. Kanang butterfly bago na siya mahimong butterfly, ha? Na say kanang ulod pa na siya. So ang butterfly makaigsunan, when that time makaigsunan nga ready na siya to leave the cocoon. Kanang cocoon niya murag nakabalot sa iyaha, kinahanglan makaigsunan nga maningkamot ang butterfly ug anaana sa iyahang lawas. Nganuman, kung tabangan nimo ang butterfly nga abrihan ang cocoon para makagawa siya, gidamage nimo ang butterfly. Nganuman, ang purpose ato makaigsunan para mulig-on ang iyang mga pako ug makalupad siya. Mao nay purpose. Mao nang ang butterfly grabe niyang pagpaningkamot. Ha? Mao nay gibuhat sa tuwas bugtong buhi nga Dios. So see, God is too kind and too wise makaigsunan. Nga gipagsagdaan ra gihapon ta niya nga magpabilin ka sa ingani nga sitwasyon. Sakto na sa ako, sister nga, musimba ko. Okay na. Imagine mga igsunan, ibubuay na ang ulahing ulan. Joel 2:28-29, sa katapusang adlaw, ibubuos bugtong buhi nga Diyos yung espiritu sa mga bata, sa babae, sa lalaki, walay pili. Unya ikaw, chill lang ka, di kung pasag bala kaswatan na, may mga minsahiro diha. Una-una ang mga igsunan, kitang tanan minsahiros bugtong buhi nga Diyos. Kitang tanan, God willing. Ha? Dako kaayo ang kalibutan, makaigsunan, mag-focus ka sa usa ka lugar. Ha? Dako kay ang kalibutan. Siguro panahon na para mo live ka sa imong kukun. Mulupad ka sama sa usa ka butterfly. Plakpakan na to bugtong buhi nga Dios. Ang goal sa bugtong buhi nga Dios makaigsunan, Romans 8:29, is may sayamata sa dagway sa bugtong buhi nga Dios.
mahisama ta sa dagway sa bugtong buhing Dios. Kabalo mo makaigsunan ang goldsmith kanang tighimo og gold. Kanang tighimo og gold makaigsunan, gina-refine niya ang gold makaigsunan, gina-refine niya. Pagtan-awon sa goldsmith kanang maghimuay og gold, ang iyang naong dili pa kay klaro, blurred pa. I-refine na po niya balik na. Pagtanaw niya di gyapon klaro, i-refine niya hangtod makita sa goldsmith iyang naong musinaw na. Makita sa goldsmith iyang naong sa gold. Mao po nay gusto buhaton sa tuwas bugtong buhing nga Dios. Ha? Ginasulayan ta sa bugtong ubuhi nga Dios hangtod makita niya ang itsura sa imuha. Mo ni kanta ni Pasulay masusama nimo sa kinayahan ug pagkamaayo. Ha? Dili masusama sa bugtong ubuhi nga Dios nga mahimot ang powerful. Dili kundi diri ta sa kinaiyahan sa bugtong ubuhi nga Dios ug pagkamaayo sa bugtong ubuhi nga Dios. So hangtod dili pa makita sa bugtong buhi siyang karakter sa imuha, gina-refine ka sa bugtong sama sa usa ka bulawan. Gina-refine ka hangtod makita na niya makaigsunan, then that's the time kabalo ang bugtong buhi nga Dios nga niagi na kagdaghang mga pagsulay. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Pero even though mga kaigsunan, kaning mga panghitabo, kaning mga circumstances sa atong kinabuhi, sakit man siya sa pagkakaron ha. Sakit siya sa pagkakaron. Ang mga pagsulay wa may pagsulay nga ikalipay nimo. Even though makaigsunan, always remember nga kanina mga pagsulay makaigsunan, naani siya sa scope sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Naani sa ihang scope. Mao ni way niya makaigsunan nga malid ta closer sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Nay usa ka survivor sa barko makaigsunan. Nakasurvive siya. At the time na lunod ang barko makaigsunan, siya pod kaning lalaki makaigsunan na adto siya sa usa ka isla nga walay gapuyo. So nihilak siya. He cried out to God. Nangayo siyang tabang sa bugtong buhi nga Dios. So adlaw-adlaw sige siyang tan-aw dito sa langit nga basin ay moagi nga mga eroplano, helicopter. Sige siyang tan-aw pero wala siya paglaom. Na hopeless na siya makaigsunan. Gikapoy na siya makaigsunan. Ang gibuhat niya, naghimo siya balay-balay nga gamay gamit ang mga kahoy. So at that time makaigsunan one day lakaw siya, nibiya siya siyang balay-balay, kaya naghunting lagi siya kay mukhaon siya. Ay tabuan na makaigsunan, pagbalik niya, nasunog iyang balay. Nasunog iyang balay. Ha? The worst had happened. Gisakitan siya, naguul siya, nasuko siya ayo. Mao na lang ganito yung gihimo makaigsunan, nasunog pa iyang balay. So, early the next day, pagkasunod adlaw, na ay barko nga paduol sa iyahang isla. Nasak siya. Ah, yung sagiyon sa inyo pagkabalong na ako diri. Niya na po dayon tong crew sa barko, nakita namo ang katong aso. Nahimo siyang positive makaigsunan. Nahimo siyang signal. Ang gikasuko niya kay nasunog yang balay, pero ang outcome di ay naluwas na noon siya, pinaagi ato. Ha? Muna gusto sa bugtong buhi nga Dios makaigsunan. Nga lisod man siya sa pagkakaron. Ihilak man nimo na sa pagkakaron. Pero mo ni instrument sa bugtong buhi sa future happiness nimo. Dili pa nimo ma-appreciate karon. Lakpangan na tong bugtong buhi nga Dios. Heart full of hope makaigsunan is going to realize the goodness of God behind the circumstances of life. Ang kasing-kasing nga puno sa paglaom, makita ang kamaayos bugtong buhi nga Dios. Pero ang kasing-kasing nga puno sa kaligut-ot kapungot makaigsunan, dili ma-appreciate ang dako nga plano sa bugtong buhi nga Dios. Kanang every time sulayan ka, basulo nimo ang Ginoo. Every time sulayan ka makaigsunan, nagtuo kang wala nay Ginoo. Kay gisulayan lagi ka. Unsay sulti sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan nga kinahanglan natong mugunit sa atong mga pagsulay. Efeso 4:13. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Efeso kapitulo 4 bersikulo 13. Hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtuo ug sa kahibalo mahitungod sa anak sa Dios ug makakabot sa kahamtong sa pagkatawo sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Unsay isultis bugtong mo is gusto sa bugtong ubuhi nga Dios mahimo ta kataas pareha niya. Ha? Dili kay pareha sa imong silingan o sa imong asawa, dili. Ayaw pag-adto sa lain-laing palibot makaigsunan kay imuhang i-measure ang imong pagsulay sa imong silingan makaigsunan. Pasabot, hala, ako gisulayan ko. Among silingan kay adunahan lagi nga wala sila galagad o Ginoo. Usahay inana atong measurement.
Kami lagi nga galagan mi sa Ginoo. Mas sa man ni galisod mig ayo. Pero kamo lagi silingan no nga wala kay ila Ginoo kay nindot ilang kahimtang no. Usahay inana atong measurement. At tanaw nato ang measurement sa nakaila tagbog tubo is depende sa panalangin nga atong madawat. Kung naglisod ta, pasabot way Ginoo. Kung adunahan ta, pasabot na ay Ginoo. Usahay mo tanaw kasi mong silingan. Nga wala man nag-alagad sa Ginoo, magsige magani nag-inom, magsig pamalikas. Pero adunahan man, daghan magpanalangin na dawat. Pero ako noon nga nag-alagad, gusbog tuboy nga Diyos, grabe naman ang pagsulay na ako na dawat. Kabalo ka, di na problema. Ang problemahon, manggod ni mo dapat makaigsunan, dili sila. Kay, kana ni sila, naman sila gawas, si Satanas, naningkamot man diri sa sulod. Si Satanas, makaigsunan, naningkamot siya nga mabulag kas bugtumboy nga Diyos. Maunang kana sila, tagaan nga sa daghang panalangin ni Satanas. Muhatag panalangin si Satanas, ay nyo kalimti. Ha? Muhatag na siya panalangin. Pareha sa iyang gi-offer sa bugtumboy nga Diyos. Imuha na ni tanan gingharian. Luhod lang skuha. Nganong problemaho man ni Satanas ang naas gawas? Iyahan naman na. Ang problemaho niya diri sulod. Kabaluman siya nga iya tas bugtumboy nga Diyos. Manong mangita siya pamaagi nga mahawa kas bugtumboy nga Diyos. Mo nang iyang tuyoon nga imong silingan adunahan ikaw galisod. Kay para makaingon ka, di na lang ko mag-alagad sa Ginoo. Kay nag-alagad ko, naglisod man akong samot. Di ba? Mga kaigsunan, dili ang ubang silingan ang measurement. Ha? Always remember, ang measurement dapat nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Isipon nimo kanunay, ang bugtong ubuhi nga Dios ninaog ang Ginoo sa pinakaubos nga kahimtang. Dili man sa dato, pati gani ang kaugalingong katawhan gisalikway gani ang Ginoo. Ha? Kana mo isipa kanunay. Nga ninaog ang bugtong ubuhi nga Dios dili sa dato, ninaog siya sa pinakaubos nga kahimtang. Ayaw ikumpara imong kaugalingon sa ubang tawo. Ayaw ikumpara imong pagsulay sa ubang tawo. Ha? Kay ikaw man ang gimold sa bugtong ubuhi nga Dios, dili sila ang gimold sa Ginoo kundi ikaw. Ikaw ang gimold. Ngano ikumpara nimo imong kaugalingon sa ila? Nga ikaw man ang nakaila sa bugtong ubuhi nga Dios. Nga ikaw man ang pinanggang anak sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So, gisulayan sa bugtong ubuhi nga Dios atong pagtuo para ma-build up atong spiritual endurance. Kung mulahutay bata, muna isulti siya sa Matthew 24:13, ang mulahutay sa katapusan, mauray maluwas. Nga naman, daghan na ang nabackslide, daghan na ang ni hawa sa pagtuo. Bulahan ta mang kaigsunan nga gipadalahan tag sinugo sa bugtong ubuhi nga Dios. Bulahan ta. Dapat maging grateful ta ana. Ha? Dapat mulahi na ang panlantaw nato sa pagsulay karon. Akong gisulti ganina, magdepende ang impact ani sa imong nahibalan. Magdepende ang imong emotion makaigsunan kung unsa imong realization. Kung na-realize nimo nga bati gyud kay ni nga pagsulay, di bati ang outcome. Pero kung ma-realize nimo in a positive way, nga musulti ka para ni sa akong ikaayo. Dili pa man sa karon pero kabalo ko nga dunay giandam ang bugtong buhi nga Dios para sa kuha sa unahan. Lakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. So, unsa man dapat atong response sa pagsulay? Naay tip si Santiago makaigsunan. Una niyang giingon, display some joy. Ayaw na gisulayan kagamugot na imong naong. Sa man ni Ginoo kapoy na magusong ginabuhi. Kuha na lang ko Ginoo. Inana ra ba kasagara? Kuha na lang kapoy na ko. Mabitaw anak ko, ang only way nga maka-exit ka sa kasamok sa trouble is to exit life. Mamatay ka. Gusto mo pahulay ka? Walay problema. Di na, wala kay problema kay natulog naman ka. Di ba? Pero dili na mo gusto subog tumis, pasabutan i-surrender ka kanang moingon bitaw ka, Lord. Igapoy naman ko sa akong kinabuhi, kabalo mo igsuon sultihan ta mo. Bulahan kaayo ta. Nganuman, billions of people around the world makaigsunan, pero kita ang gipili sa bugtong ubuhi nga Dios nga naa ta karon sa iyang gingharian. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So how should we respond to trials makaigsunan? Ang sulti ni Santiago, display some joy. Ha? So, when trials come, mga kaigsunan, instead of getting mad, masuko ka, malipay ka. Ha? Naara lagi ni sa unahan. Advance ka nun ba? Naara ni. Naagi rason ang ginawa ni sa unahan. Ako raning maani pagabot sa unahan. Ang punto lang ani nga kuman makaigsunan, dili but punto nga itago nimo ang kasakit, nga i-hide na lang nimo nga nasakitan ka, dili po ni maoy punto ni Santiago. Ha? Kung sa isulti ni Santiago, consider the trial all joy.
I-consider. Wa mo sa insulti nga, itago ninyo nga nasakitan mo, bisag nasakitan ka, maglipay-lipay lang kung, oh, kumusta igsoon? Okay ra ba ya? Pero sakit, ayaw di. Dili man nana. Hinani mo nga, sakit man igsoon, pero gikalipay na ko ang pagsulay. Nga na ba? Lakpa ka na to ang bugtumboy nga Diyos. Wala man giingon diha nga magmalipayon lang ta kung walay pagsulay makaigsunan. Ha? Dili na to pilion makaigsunan. Amili ta kani mga pagsulay, pilion na to. Kani kay gamay-gamay rin nga pagsulay mo ron akong dawaton Ginoo, pero kanang uban diha ay nasa nahihatag ko isa-isa lang. Ha? Inga na ta usahay. Tinuod gyud makaigsunan nga naatay pagsulay sa kinabuhi. Makabati tag kaguol, kasakit. Ha? But it should not stop us from rejoicing. Di porket na kay pagsulay, di na lang ka mo simba, di na lang ka mo dayeg, di na lang ka mo worship sa Ginoo. Kanang maabot ang pagsulay sa tong kinabuhi, then that's the time nga mas muduol pa ka sa iya. Walay lain maghatag og solusyon ang bugtong buhi nga Dios ra. Ayaw mo tuwa ng yawa. Kay kana si Satanas diri na magdula sa tong nahuna. Ina mo nga ay nagalagad, total. Lisod-lisod man kas Ginoo. Sunay mo silingan no, gabi okay ba? Sunay mo silingan no nga adunahan. Na bagong ref, oh, ikaw wala, stilan. Wala imong balay diri, kahug noon na. Muna itanong ni Satanas, Sister Marites. Ha? Huyang man ang pundasyon sa balay material, pero siguraduhon nimo nga ang pundasyon sa imong pagtuulig-on diha sa bugtong buhi nga Dios. Pagpaka na tong bugtong buhi nga Dios. Ha? Ingon diha sa Romans 8:28, all things work together for good. Makaigsunan to those who love God. Ang sulti diha ha, sultihan ta mo. All things work together for good. Wala gisulti diha sa bugtong buhi nga Dios nga tanan mo abot sa inyong kinabuhi is maayo. Ang gisulti, ang point lang diha makaigsunan ni Apostol Pablo nga ang mahitabo sa imong kinabuhi para sa imong ikaayo. All things work together for good. Dili kay ingon diha sa Romans 8:28, maayo daw ang mahitabo sa imong kinabuhi, dili ang outcome ana. Ang mahitabo ana para sa imong ikaayo. Ha? Ang pagsulay mga kaigsunan, come and go ra na sa atong kinabuhi. Nanay Erlita no. Come and go na. Lahi ang pagsulay karong adlaw, ugma lahi na sad. Kung ma-depress ka pinaagis pagsulay, luoy kay ka. Nagpadaog ka sa pagsulay. Nga dapat unta bugtong buhi nga Dios ang mudaog ani nga pagsulay. Lahi nga pagsulay karon. Karon ako'y baranan utang. Ugma lahi na sad. Sunod ugma lahi na pod. Ah, mga naigas Ginoo. Ginoo, pwede request one day at a time lang Ginoo. Nang kuan lang ba kay akong kita ani, igo ra gyud ni pang kuan. Wa na dili na ka makahatag ikapulo og halad kay gibayad na sa utang. Ha? Kabalo mo ko tagaan mo na kog sekreto. Ingna ko ninyo nga dili ni tinuod kung dili ni mahitabo sa inyo ha. Makadawat gani mo blessings. Timan ini ninyo. Kani ingon ang bugtong buhi nga Dios sulayi ko ninyo. Ningon gyud siya mismo. Pag once makadawat mo blessings, bago pa mo makunahon nag-utang, kuhaad ang ikapulo og halad ana. Og doble triple ang mo abot pa ng mga panalangin sa sulayi na ninyo. Kay mo nay gisultis bugtong buhi nga Dios, sulayi ko ninyo. Diha ra makaigsunan nga ningon ang Ginoo sulayi ko ninyo. Sulay na ninyo. Sa panahon makadawat mo blessings sa iyo din na nga, Lord, kulang pa man kay akong utang 20,000, imong gihatag 15,000 lang. Ha? Dili nga na, pagkadawat nimo sa blessings, ayaw gyud pagkuno nag-utang, ilahi sa ang para sa bugtong uboy nga Dios pasabot, gi-priority nimo siya sa imong kinabuhi. Then aya na din na ibay sa utang, di ba? Matingala na lang ka sunod-sunod ang mga blessings nga moabot sa imong kinabuhi. Lakpak na tong bugtong uboy. Sulay na ninyo. Ha? So rather than complaining, kaysa sige tagreklamo sa pagsulay, ingno nato mga kaigsunan sa atong kaugalingon na idahigo na to ang bugtong uboy nga Dios sa sitwasyon nga naata karon. Kay kabalo ka nga naay katuyuan ng bugtong buhi nga Dios. Di man ni para sa Ginoo, para ni sa imuha. Mamold ka? Ha? Pag-abot sa panahon nga kaning pagsulay mo na ka, niagi naman ka na, wetix na lang. Makana na lang ka ba? Di kay parehaan naay pagsulay karon. Gamay pa nga pagsulay ni surrender na ka. Pag-abot sa pagsulay ni samot, ni undang na gyud sa pag-alagad. Ha? So diri pa lang sa pagsulay dapat makabalo ta makaigsunan. Dapat atong thinking kanunay is positive. Although mo ana ka di man na reality imong istorya sister, kay wala man gyud pagsulay nga i-positive atong response. Ang pagsulay kasakit man gyud na. Di ba? Mao na giingon gani ni Santiago, mga kaigsunan naghatag siya og tips sa atoa. Consider it all joy. Ha? Nga ang pagsulay lumalabay lang na as kinabuhi.
Ang pagsulay, come and go ra na siya. Muagi, mulakaw, magpabilin, mulakaw. Dili man na kanunay nga, mao lang gipagsulay nimo sa sinugdanan sa New Year, hangtod na na lang ang tuig, mo rin pagsulay nimo, di man na inana. Kung imong pagtuo gamay, gamay ra gyud ang pagsulay nga ihatag sa imong Ginoo. Pero pag once makapasar ka na nga pagsulay sa gamay nga pagsulay pa lang, magkadako. Pasabot, nagkadako ay mo pagtuo sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So, kano sa man ni mahuman akong pagsulay, sister? O kano sa mahuman? Hangtod makaigsunan nga buhi pagkadres kalibutan. Dili yung undangan sa pagsulay. Ayaw po din nga, ay na lang po pangandoy nga mawala na ka. Ha? Kasi makanahon na ka, mangandoy na lang ka nga, moro din na way nga mahunong ng pagsulay. Ayaw makaigsunan. Pangandoyo na to ang 144,000 living saints. Maabtang buhi sa bugtong mismo. Ito akong ginan akong mama. Diguwang naman yun akong mama. Anak ko makanunay ito ang giampo sa bugtong buhi nga Diyos. Nanay, akong gingnan. Kanunay ito ang giampo nga masaksihan na to ang pagbalik sa bugtong buhi nga Diyos. Dapat ingana atong goal. Ang goal na to ay mo padala sa yawa nga surrender. Ayaw nag-surrender. Tuloy-tuloy na abante kanunay sa pag-alagas bugtong pinaagi sa iyang tabang. Walakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Ha? So, ang attitude nimo makaigsunan magdetermina ni sa imong aksyon. Kung sa attitude nimo, example, nag-inisog ka, makaapekto sa imong aksyon. Example, di ka ganahan mo dawat og bisita kay nakay problema, magdepende maapektuhan imong aksyon. Wala kay gana mo asikaso, pero pasalamat kung makaigsunan. Pag-abot na mo, gitagbo ming kuan, Sister Tintin, then si Sister Marites, nagdaghang mga pagkaon. Salamat kay bugtong buhi nga Diyos sa mainiton nga pagdawat. Nana Erlita sa Galiano family. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Ha? Ang akuha lang dre sa inyo sa Imelda, Galiano ug sa Alabastro, kila Jayford. Mubarog gid mo sa bugtong buhi nga Diyos. Kana bitaw ma-compromise ang inyong baruganan nga dadto na lang ta kay wala may lain. Ayaw. Ha? Kaysa kadugay ninyo, maanda na ninyo. Sa panahon bitaw si Eva nga giistorya sa bitin, ang problema ni Eva, kabalo na siya, nga bawal kanon ang kahoy sa kaalam sa maayo ug dautan, nagpadala siya sa yawa. Na-injeksyonan siya. Kabalo gani ka nga ikapahamak na nimo ay nagbuhata. Ha? Barug mo, ayaw ikompromiso inyong pagtuo, makaigsunan kay wala na choice. Ayaw. Barug mo sbugtong buhi nga Diyos. Ha? So, dapat makaigsunan, dili na to pasagdaan nga atong emotion mo'y mag-dictate sa atong aksyon. Ayaw pasagdi Masusama sa usa ka truck driver makaigsunan. Ang truck driver, dili ang cargo niya ang mag-dictate niya kung asa sila padulong. Ha? Kay kung pasagdaan niya nga ang cargo niya mag-dictate kung asa sila padulong, walay klaro. Bisag asa, back and forth makaigsunan, sa wala, sa tuo, ingana ang mahitabo sa atong kinabuhi. Kung pasagdaan nato makaigsunan nga ang atong emotion, mo dictate sa atong aksyon, bitawng, kung sa'y naasa imong kasing-kasing mo, mo gawas sa imong baba. Kung dautan kag pinulungan, pasabot dautan ang naasa sa imong kasing-kasing. Ayaw pasagdi nga diktahan ka sa imong emotion. Ha? Ayaw pasagdi dapat ang mudikta sa imong bugtong buhi nga Dios. Every time masuko ka nga gusto imong manumbag, gusto nimo musagpa, ang bugtong ubuhi nga Diyos, ang mudikta dapat sa imo. Ang Holy Spirit dapat ang mudikta nimo. Ha? Kay ang tao nga suko makaigsunan, kung imo nang tumpangan po, magkalayo po ka, gubot gyud mo. Mo nang duna gyud dapat mahimong tubig sa inyo ha. Sa samot na sa mag-asawa, ang isa na suko. Ang isa, ang babae nagsinggit, ang lalaki musinggit pod. May tabo, mag-away. Pag mag-away, mulayas ang isa, mubalik ra ganahan, walay pagpaubos. Kami mangyud mga babae, sabtununon. Ha? Aminado ko, ana. Sabtununon gyud ko. Unang babae, kinahanglan og musabot nga laki. Ha? Kaya sa untaman nga, kami mangyud mga babae, kaya usahay, bisag gusto na biya na mo pasayloon ang amo ang kuan, bana kay, magpaghahi-gahi pod ba? Ha? Para pugnan, manito, pagsuyoon nimo, masuko. Ay ko na kay ay ko bikla. Ay sa ko uliron suko pa ko nimo pag di suyoon masuko gyapon. Ha? Hilak-hilak din dadto. Ano is kitas kung dughan na ito. Anda yon. Ha? Muna akong point rin makaigsunan. Di na to pasagdaan nga mudiktang emotion nato sa tua. Kita may gadala sa atong emotion. Ha? Kung dili nimo kaya, kay grabe ng pandaot sa imuha, wala kay lain buhaton, muluhod ka sa bugtong ubuhi nga Dios.
Luhod lang yun ka, ampo, Lord, taga ipugtaas nga pasensya. Ha? Taga ipugtaas nga pasensya, Lord. Kana iampo mo mga kaigsunan. Ha? Kay nga naman makaigsunan nga gisulti diyan ni Santiago na consider it joyful. Kay nga naman kung moabot gani ang pagsulay unya naa kay ugat diha sa kapait sulod sa imong kasing-kasing Hebreo 12 verse 15. Mahimo ning moturok makaigsunan ug makaguba ni sa imong paglakaw kauban ang bugtong buhi nga Dios. Nganuman, okay na biya mi galakaw mis Ginoo kauban mis bugtong buhi sa panahon nga niabot ang pagsulay, ang nipuli sa imo ang kapait, bitterness sa imong kasing-kasing. Mabito tong mga bakas sa mga paas buhangin, mabito tong pagtan-aw niya usa na lang katunob yang nakita. Suko ka siya sa Ginoo. Lord, ibiyaan mo ko nimo okay makaita gisurahan na ipata. Wala siya kabalo nga ginsap na nakasbugtong buhi nga Dios. Ha? Ito abi nimo gibiyaan naka wala mo biyais bugtong buhi. Kamo makaigsunan nga niagig pagsulay karon. Usara akong ma-assure ninyo. Usara ang sigurado ko. Wala ni biya ang bugtong buhi nga Dios sa inyo ha. Sama sa iyang wala pagbiya sa ako ha. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Ikaduha, ask for wisdom. Pangayoon na to ang kaalam. Sa unsa man nga pamaagi. James chapter 1 verse 5. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. Santiago kapitulo 1 bersikulo 5. Ug kon aduna man kaninyo'y nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tao sa madagayaon gayud og sa walay pagpamuyboy og kini igahatag kaniya. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Malakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Induta ani nga bersikulo makaigsunan eh. Kumangayo tas Ginoo muhatag siya nga dili mamuyboy. Ha? Nay uban tagaan nimo pag mag-away mo buyboyo na ka. Ang pito kong gihatag nimo, ay binana. Okay ba kay mo? Close kay mo. Pag moabot tong gisulayan ang inyong kuan panag-uban. Wa nagibuybuyan na ka. Pero ang bugtong buhi nga Dios, kung naa daw nagkulang sa kaalam, papangayoon lang sa bugtong buhi nga Dios. Muhatag ang bugtong buhi nga Dios nga walay pagpamuyboy. Palakpakan na to ang bugtong buhi pag ganindot makaigsunan. Sumuabot ang pagsulay sa imong kinabuhi ampo kas Ginoo, Lord. Make sense of this for me. Tagainig sense ako Tabangi ko bugtong buhi nga Dios sa makita nako imong plano para sa akong kinabuhi. Ha? Tagai ko kaalam nga masabdan nganong gisulayan ko nimo karon. Mo ni pangayo imong bugtong buhi. Dili man dalo ang bugtong buhi Dios resulti niya ang ikaw panukto ka ikaw pag-aablihan, pangayo ka ikaw pagatagaan. Dili man dalo ang Ginoo, di pa gyud mamuyboy. Kanindot mangayo sa bugtong buhi, sugdi ninyo pangayo karon. Kabulo man kaigsunan. Ha? Kung nay kinahanglanon kas bugtong buhi, pangayo sa iya ha. Nagyaw-yaw na ka, wa pa ka nangayo niyag solusyon. Ha? Pangayuwa saya, Lord, kinahanglan akong kwarta ron. Dili kay, Lord, kanang, pwede ko nimo taga-ag kwarta? Claim nimo. Lord, kani akong kinahanglan rong adlaw. Claim na nimo nga nadawat nimo imong pag-ampo. Ayaw nang pagduha-duha nga pag-ampo, ha? I-claim nimo, Lord. Ikaw ang Dios nga naghatag, tanan ihatag nimo. Ana ba? Bugtong buhi nga Diyos. Ikaw ang Diyos, mga Diyos, hari sa mga hari. Nisaad kas balang kasulatan nga muhatag ka sa panahon na mangayo ko muhatag ka. Karon bugtong buhi nga Diyos, mangayo ko nimo. Pray for God's wisdom. Pangayuang kaalam sa bugtong buhi nga Diyos, pero ayaw pag-ampo nga gaduha-duha ka. Kaya isulti ni Santiago, diha makaisunan sa Santiago chapter 1 verse 6 to 7, masusama ka sa balon nga kung asa dalo sa hangin, diyan turapod. Ha? So, kung gaduha ka, naapay puruhan nga dili ka tubagon sa bugtong buhi nga Dios. Ha? Ayaw pud ka nang bitong dili ka sigurado sa imong pangayoon. Dapat makaigsunan ang pagtuo man gud musulti nga maklaim na nimo. I-claim nimo. Pero kaning unbelief makaigsunan, kaning walay pagtuo, dili mo tuo nga makuha niya, imposible kaayo eh. Ikatulo kaning doubt makaigsunan. Kaning pagduha-duha nato, yes and no at the same time. Usahay mo tuo tas Ginoo, usahay dili. Di ba? O kaning pagka double-minded nga bugtong na anak makaigsunan sa bugtong buhi nga Dios, gusto nato ato ang pamaagi ug usahay gusto pa nato ang pamaagi sa Ginoo. Kana sa double-minded ka. Ha? Naabi strong nga word ang bugtong buhi nga Dios pareha na siya. Don't expect anything from me. Pag ikaw nagduha-duha ka pagampo sa Ginoo, ayaw pagdahom ug balos bugtong sa imong mga pagampo. Ha? Now you see makaigsunan? Mo na kasagara sa itong mga pagampo wala gitubag.
Kay tungod gaduha-duha kag duol sa Ginoo. Ang tudlo gyud ni Pastor Lahi mga kaigsunan, di na ko malimtan. Once nagampo ka ana, i-claim nimo nga nakuha na nimo. I-claim nimo nga nadawat na nimo. Mo na yung gitudlo gyud nga pagampo mga kaigsunan. Ha? Ayun ang gaduha-duha ka. Lord, isulti mong gusto. Kabalo man ang bugtong buyes, mo nang giingon diha ka kamunggay ray tuyo nimo, daghan pa kay kag pasikot-sikot. Ha? Kung kinahanglan nimo kwarta pangayuas Ginoo, Lord. Dili man sa ingon naong kog kwarta ha, pero kinahanglan gid ako kwarta ron. Dato kay bugtong buhi nga Dios mga kaigsunan, lalimang ka atong lakwan ni adto mga kaigsunan sa langit langit kay bulawan. Dato kay sa gamay lang gud ana. No, Lord, tagay lang ko bisag gamay lang diha nga tiltil sa bulawan. Gamay lang. Mangayo. Sahay manggod. Ato man kung pagtuo mga kaigsunan nga dili ihatag sa Ginoo, mo nang gaduha-duha ta. I-claim nimo tudloan man ako pagampo, i-claim nimo. Isulti nimo sa ideklara nimo. Gideklara na ako ni bugtong buhi pinaagi sa pinakalabing gamahan ng pangalan. Ikaw mag-provide sa akong panginhanglan. Tanawa inyong ubos nga igsuon mga kaigsunan, mo tuman mo sa dili. Sukad na wala si Pastor Lahi mga kaigsunan. Wa gyud ko pasagdiis bugtong buhi nga Dios. Bisan pag ang ikapulo mga kaigsunan nasa itong mga mahal na pinlanggam Pastor Gilder, kay every time mag-meeting na naman na sa ilahatanan, gibalik tunga-tungaan naman na nila ang ikapulo. Pero mo tuo mo sa dili mga kaigsunan. Wa gyud ko pasagdiis bugtong buhi nga Dios. Daghan ang natingala. Makalakaw gihapon ko mga kaigsunan kay naay magpabautismo pinaagis gahoms bugtong buhi. Patingala sila, aha maninikuhag kwarta ning bayhanan ni. Nga, wala naman ta nato ni tagaig ikapulo. Di ba? Asam ni gikuang kwarta. Mo na giingon diya, kung ikaw gani nag-alagad sa bugtong buhi nga Dios, dili imang kaadunahan, pero dili ka makulangan. Lakpangan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ha? Pagsalig lang. Katulo mga kaigsunan, give God praise. Tagaay og pagdayeg ang bugtong buhi nga Dios. Ha? Sa panahon sa kalisdanan, sa panahon sa mga pagsulay mga kaigsunan, makaingon ka, sister, lisod yun magpasalamat sa tunga-tunga sa pagsulay. Ha? Daghan sa ato ang mga kaigsunan, ang unang reaksyon, makasinati ganit tag emotional, spiritual, mental o physical nga pagsulay, magreklamo tas Ginoo. Magmurmur ta mga kaigsunan, mahin ka nga, wala na ba ni ending nga pagsulay? Gikarma na gyud ko ba? Gigaba naman tingali ko? Gisilutan naman tingali ko? Ako na ang paborito nga lugar sa pagsulay. Best friend na miyan ang pagsulay. Kami ito, nahimo na, dapat magmaligon ka para murag katawanan na lang sa mabutang mga kaigsunan ba? Pero nanapoy pagsulay. Sige pa, more pa. Sa panahon niya, daghan, gadaot na ako si Certain. Anak ko, kisa itong gusto man daot ako, more pa. Kisa panahon niya, daoton ko ninyo, nag-uban ang panalangin sa bugtong buhi nga Diyos. Every daot, panalangin na, maabot. O, sige, more pa, daot. O, di pulan. Ipulan. Ana-ana ninyo. Kana si Satanas makaigsunan, pildi na ng daan. Ingnan mo Satanas, gusto ka, tintalon ko, sulay ko, sige. Maura na, kulang pa. Then, ampo rin gasbugtong buhi nga Diyos. Ha? May itong daghan ang daot na ako, Sister Marites. Giagit na ako, more pa, more. Kulang pa. Padaot pa mo. Kaysa, unsa inyong kadaghan, pandaot mo, pud kadaghan ang mga blessings nga niabot ko. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Ha? Klaro diha mga kaigsunan na ay gusto buhaton ng bugtong buhi nga Diyos matag usa sa ato. Muna giingon niya sa 1 Thessalonians 5 verse 18. Dalagon ng bugtong buhi nga Diyos, give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. So take note ha. Sa isulti niya, give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. Take note mga kaigsunan, ang phrase nga all circumstances. Tanan nga panghitabo sa imong kinabuhi. Pasabot, dili ka selective. Nga kung naay mga panalangin, ay hara ka magpasalamat. Kung naay pagsulay, maglisod nagluhod. Ha? Sakit na ang tuhod. Kung naay panalangin, Lord, thank you Lord. Thank you kay Lord. Happy kay Gurun. Yes. Yes, thank you Lord. Mag-note na yun, thank you Lord sa tanang blessings. Pero kung naay pagsulay, pagkakapoys kinabuhi. Tinuod. Tinuod, ang atawa. Ang atawa, yun sila, marag tinuod yun, ba? Ha? Take note mga kaigsunan, ha? Wala giingon diha nga magmalipay lang mo kung naay panalangin. Ang sulti diha, in all circumstances. Sa tanan panghitabo mga kaigsunan. Dili kay pwede magpasalamat lang ka kung maayo ang kinabuhi. Unya, og pagsulay, reklamo ang maabutan. Imagine mga kaigsunan, sultihan ta mo. Unsa kada ko imong pagsulay karon Sister Marites? Tagaay kog object. Sige, ikumpara. Gusto lang nako.
Ikumpara imong pagsulay aning speaker ngani kadako ang pagsulay sister. Unsa nga kadako imong pagsulay karon? Taga ikaw kuan, butang. Dako pa sa imong balay. Dako pa sa imong balay ang pagsulay. So naay barko diya makaigsunan. Barko, ang problema nimo, ang pagsulay nimo ibutan nato gabi kadako usama sa usa ka barko. Pero tan-awa ang dagat unsa kalapad. Pasabot, ingana ang gugma og solusyon na ihatag sa bugtong buhing Dios nimo. Ha? Ingana. Bisang pag-unsa ka dako imong pagsulay, bisag dako sama sa eroplano, tan-awa ang kalangitan unsa kalapad. Ha? Ayaw pag-focus lang sa butang, sa pagsulay. Focus ang nakapalibot mga kaigsunan. I-focus nimo nga unsa man kadako ang pagsulay sa akong kinabuhi, barko man ni, eroplano man ni, pero lapad ang gugma sa bugtong buhis ug iyang solusyon para ani. Palakpakan na itong bugtong buhi ng Diyos. Remember, mga kaigsunan, ang pagsulay sa atong kinabuhi, temporary lang ni. Ha? Ang imong kasakit dinhi karon sa kalibutan, mga kaigsunan, temporary lang ni mga kaigsunan. Ha? Wala sa ni saad diri mga kaigsunan nga wala tay pagsulay. Ha? Pero naa siya gisaad sa panahon nga magpuyo na ta sa iyang gingharian didto sa langit, sa mga langit, mga kaigsunan, wala nay kasakit pa, wala nay kamatayan pa. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. So, instead nga mag-focus sa mga pagsulay nato karon Sister Marites, ha? Try to see in advance. Try your best to see in advance nga makita nimo sa unahan unsay purpose ani nga pagsulay sa imuha. Ha? Kaya ang purpose sa pagsulay mga kaigsunan, mauning panahon nga moduol kas bugtong buhi nga Dios. Ang trabaho sa yawa ipalayo kaniya sa bugtong buhi nga Dios. Ha? Most of the time, makaigsunan, we are blinded by the enemy. Ug na failure ta nga makita ang katuyuan sa bugtong buhi nga Dios. Sa panahon nga na ipagsulay, nabalaka ta. Mas dako pa ang atong kabalaka kaysa sa atong pagtuo. Ha? Natayog ang atong pagtuo tungod sa pagsulay makaigsunan, then that's the time hunghong na si Satanas sa imuha. Hunghungan na din kaniya hangtod sa mo blurred ng imong pagtuo. Hangtod sa mabot sa point nga mutalikod nakasbugtong uboy nga Dios. Dili na nimo makita ang maayo nga outcome aning pagsulay. Mao ni gusto ni Satanas nga malayo kas bugtong uboy nga Dios makaigsunan. Trials are good things disguised as bad things. Ang pagsulay maayo nga butang makaigsunan. Pero na-disguise na ni siya nga dautang butang. Ha? Ang pagsulay makaigsunan gihatag sa bugtong ubuhi nga Dios para maipakita uma-display ang kamaayo sa bugtong ubuhi nga Dios sa atong kinabuhi. Stop the blame game. Usahay kay naatay basulon sa atong mga pagsulay tungod manggod niya. Dili ko may nani kung dili tungod niya. Naatay basulon mga kaigsunan. Ginabasol na to ang ubang tao mga kaigsunan, nangita tag pwede basulon. Usually nga na atong reaction mga kaigsunan, magunahuna ta kinsa magisalan nato ani. Ha? Stop the blame game. Ayaw na i-apply ng mangita kag pwede basulon tungod niya nagkaingani ko, tungod niya nagkalisod ko, tungod niya nagkaingani akong kinabuhi. Sa panahon na kasala si Adan ug si Iba, walay laing gibasol, nagtinukluray sila. Kani manggong babae nga imong gihatag Ginoo. Ang babae pod, kani manggong bitin. Wala na ini angkon. Sa panahon nga moabot bitaw ang pagsulay makaigsunan, way mo angkon. Dili bitaw nimo i-embrace ang trial sa bugtong ubuhi nga Dios. Lord, I know, ang ending ani ikaw ang mag-glorify. Ha? Makita diri sa mensahe mga kaigsunan nga ang bugtong ubuhi nga Dios at the end of your trials, ang bugtong ubuhi nga Dios ang mag-glorify, siya ang ma-praise, siya ang madayig. Ha? Siya atong pasalamatan mga kaigsunan. Don't doubt and say nga dako akong problema ug wala nay kasiguraduhan nga masulbad ni akong problema sa mapakadako aning ako ang balay. Wala nay kasiguraduhan masulbad pa ba ni? Mao ni ang good news mga kaigsunan. God specializes in fixing big problems. Sama sa iyang pag-fix sa akong problema. Sama sa iyang pag-mold sa ako ang mga kaigsunan. Nga halos isa likway na ka sa tao. Halos yatak-yatak ka na lang ka sa tao. Kay tungod ni barog lang ka sa bugtong ug buhi nga Dios. Kung unsa iyang pagtabang sa ako ang mga kaigsunan, ingana pud ang pagtabang niya sa imuha. Tawag lang sa iya. Maunay benepisyo sa pagiging bugtong na anak. Ang gusto manggod sa yawa nga dili nato mahibalan unsay benepisyo. So with this mga kaigsunan, giampo na ko sa panahon nga moabot man ta mga pagsulay.
Siguraduhon nato mahitabo man yun eh. Mahitabo man yun yung pagsulay. Let us not worry, mga kaigsunan. Let us not question God's love for us. Ayaw ninyo pangutan-a nga mahal pa ba ko sa Ginoo? Ayaw. Let us not blame God for putting us in a difficult situation. Di na to pasagdaan nga basulo na to ang Ginoo. Kabalo mo kung naipagsulay nga mabot sa inyong kinabuhi, ayaw basula ang Ginoo, basula si Satanas. Ina ikaw magod Satanas, kung wala unta ka nagrebuilde dito sa langit, wala unta pagsulay ron. Masuko nagsamot. Sa panahon nga moabot ng pagsulay, padayon tas pagdaig, padayon tas sa pagsimba. Kaya daen makaigsunan kita ang mananaog sa bugtong ug buhi nga Dios, ug dili ta mahimong biktima ni Satanas. Amen. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Kabalo man kaigsunan, kana inyuhang trials karon na anay reward. Dili ganahan ang bugtong buhi nga Dios nga mautangan sa ninyo. Dili siya musugot ana. Kana imong trials nga giagian karon na ay reward ang bugtong ubuhi nga Dios. Ang gusto lang niya, mukupot lang ka sa iyaha, muligon lang ka sa imong pagtuo. Munay sulti makaigsunan sa Santiago chapter 1 verse 12. Dalaygon ng bugtong ug buhi nga Dios sa mao si Ginoo sa Kristo. Santiago kapitulo 1 bersikulo 12. Bulahan ang tawo nga moantos sa mga pagsulay, kay human siya makaantos sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga nahigugma kaniya. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong is pagkanindot sa saad makaigsunan. Bulahan. Sa isulti diha, bulahan ang tawo nga moantos sa mga pagsulay. Kay human siya makaantos sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong. Sa panahon nga kaning mga pagsulay dakong kasakit nga moabot sa unahan makaigsunan, kung malampasan nato ni kauban sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, pangayuon nato sa bugtong ubuhi nga Dios, tagaan tanyag corona makaigsunan, crown of life makaigsunan. Sa panahon nga moabot ka dato sa langit, sa mga langit, makaabot na ka sa finishing line makaigsunan, magtagbo ang bugtong ubuhi nga Dios sa imuha ug hatagan kanyag kinabuhing dayon makaigsunan. Wala nay kasakit, wala nay kamatayon. Pero dili ni siya ma-accomplish kung wala kay pagabuhaton. Kinahanglan, magian nimo ang kasakit, magian nimo nga panington ka. Kinahanglan na akay makatunan sa imong mga pagsulay makaigsunan. Then ayha mo abot ang approval sa bugtong ug buhi nga Dios. Sa panahon nga sulayan ka makaigsunan, manindog tanan makaigsunan. Gihangyo mo na ako nga iduko inyong mga ulo o pagampo mo sa bugtong ug buhi nga Dios. Idoko inyong ulo pagampo mo sa bugtong buhi nga Dios. Unsa man ang manggiagian mong pagsulay karon sa imong kinabuhi, naay rason, naay purpose ang bugtong ug buhi nga Dios. Kung unsa man kadako ay mong pagsulay makaigsunan, ang gugma sa bugtong ug buhi nga Dios lapad kaayo. Ipaabot sa iyaha unsay kinahanglanon nimo. Karong adlaw makaigsunan sa adlaw ipapahulay. Gideklara ko na nga kung sa may pangayuon yung makaigsunan pinaagi sa pinakalabing gamhanang pangalan sa bugtong buhi nga Dios, ihatag na niya sa inyo. Nga nauyon sa iyang kabubuton. Ang gusto sa bugtong buhi nga Dios, iduol nimo imong mga problema karon, ang kasakit nga imong gibati, kung unsa man gani imong kaigsunan, iduol sa iya. Ang bugtong buhi mohatag siyang solusyon. Pangayog tabang niya nga dili na nako kaya Lord. Giginahanglan ti ka sa akong kinabuhi. Dili na ako ni kaya na mga pagsulay kung pasagdaan ko nimo. Guniti ko sa imong mga gamhanang mga kamot. Kugusa ko bugtong ubuhi nga Dios. Kadayon mo sa pagampo mga igsunan habang kantahon ni Sister Marie ang tungod nimo Lord. Pag ang bumo uban kanunay sa dihang gisultihan kanimo
ang gugma sa amahan kanako sa diha naluy ako sa diha mihila ko nahinomdaman ko ang pulong mo ang gugma sa amahan kanako awiton ko sugilanon sa higala ko pililhong handumanan bulawanong kasaysayan naghandom ko nga sa pag-awit ko mahimo kini wayot lang ang kasaysayan tungod ni mo Lord mo baro ko pag-usap tungod ni mo Lord dili ko mo undang Diyos amahan gaganon ko ikaw ang bahandi ning akong dughan panalangin ko nga makauban ka higala kong mahinatago daghan salamat sa kaalam mo bililhon ang pulong mo awiton ko sugilanon sa higala ko pililhong handumanan bulawanong kasaysayan naghandom ko nga sa pag-awit ko mahimo kini wayot lang ang kasaysayan tungod ni mo Lord mo baro ko pag-usap tungod ni mo Lord dili ko mo undang Diyos amahan gagalot ko ikaw ang bahandi ning akong dughan sa dihang gisultihan ko nimo ang gugma sa amahan kanako sa dihang gisultihan ko sa higala ko ang gugma sa amahan kanako awiton ko sugilanon sa higala ko pililhong handumanan bulawanong kasaysayan naghandom ko nga sa pag-awit ko mahimo kini wayot lang ang kasaysayan tungod ni mo Lord mo baro ko pag-usap tungod ni mo Lord dili ko mo undang Diyos amahan gagalon ko ikaw ang bahandi ning akong dughan Diyos amahan gagalon ko ikaw ang bahandi ning akong dughan ikaw ang higala ko sa layong dapit apan duol kung ako mosampit
pa doon kung ako mo sangpin. Doon kung ako mo sangpin. Doon kung ako mo sangpin. Nawa itong pagpasalamat sa bugtong ubuhin nga Diyos sa mensahe ngayang gipadala karon mga kaigsunan. Ang tanang pagdaig, ang tanang kadungganan, ato na tanang ibalik sa bugtong ubuhin nga Diyos. Siya ang angay pasidunggan despite sa mga trials na atong naagian karon. Wala tayo lain pasalamatan, kundi ang bugtong ubuhin nga Diyos. Pasalamat ta nga gimulta sa bugtong ubuhin nga Diyos. Pasalamat ta nga niagi ta ani nga mapagsulay mga kaigsunan. Wala lain makatabang nato. Walay lain makaigsunan. Always remember nga ang bugtong ubuhi nga Diyos lang, wala na lain pa. Nagmadaugon ang bugtong ubuhi nga Diyos dito sa Kalbaryo sa cross. O claim nato ni makaigsunan nga kaningang mapagsulay nga niabot sa atong kinabuhi, magmadaugon sadta kay una nang nidaog ang bugtong ubuhi nga Diyos. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Diyos mga Diyos nga maos ginuskusong pinakalabing gamhanan sa tanan. Happy Sabbath kanatong tanan. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.